सहेली के लाइन मारुचु ना बाबा एमती नुह खाली तुमको मते हाँ हाँ छी सतरे भल पाउछे भनी कहूछु मोर सांग सहेली के लाइन मारुचु भल पाउछे भनी कहूछु मोर सांग सहेली के लाइन मारुचु जानी गली बाबू तोर चलना सताने मेरी नहीं न मोरा जानी गली बाबू तोर चलना सताने मोर नहीं ना धरा दिने नहीं करबटी ए मैं पुणे जाना तू भिजा श्रावण मैं पुणे जाना तू भिजा श्रावण तोर सागे मोर जोड़ीटा नहीं होय सेठी मैं पुणे जाना तू भिजा श्रावण तोर सागे मोर जोड़ीटा नहीं होय सेठी हेलो राजकुमारी माने जाओ मो काई केमिति हरियाणा तोर करूछ पढ़िनी मो प्रेम पाठ देखिरानी प्रेम नाथ प्रेम पति पति रातु मोर बयसा पढ़िनी मो प्रेम पाठ देखिरानी प्रेम नाथ प्रेम पति पति रातु मोर बयसा अजना अतिथि अतिथि कत्याज महर विश्वास नहीं दिन आने करती सुन ना मैं पुणे जाना भिजा श्रावण मैं पुणे जाना भिजा श्रावण सागे मोर जोड़ी जाने राजकुमारी सतरे भलरे भलरे मानिमनि तो आस मो हाथ रे हाथ दे दियो आ न कले कड़े कुहक जानी छ गुणिया तंत्र मंत्र कर नहीं जीव ए सब कथा बात करनी
ଆରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଲି କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋର ଭାବି ପତ୍ନୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛ ଏ ପୀଡ଼ା ପଶିଯିବ ସେ ଡାକ୍ତର। ଆରେ ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଉନି ତ ବୁଝିଲ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭାବି ପତ୍ନୀ କରିକି ହିଁ ରଖିବି। ତାହେଲେ ଜାତକ ଦେଖିଆ। ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ତୁମକୁ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ତ ସେ ବଗିଚାର ଫୁଲ ଯାଇ ଚୋରେଇ ଆଣି ନେବ। କଣ ଭାବିଦେଲା ନିଜକୁ? ନିଜକୁ ମୁଁ ରାଜପୁତ୍ର ଜାଣିନ କି? ବୋଲି କାମ କରୁଛ? ହଁ ଛି ଛି ଚାକର ବି ସେମିତି କାମ କରନ୍ତିନି ଏ ପୁଣି ରାଜପୁତ୍ର। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରୂପସୀ ମାନି ଯାଅ ମ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ଏଇ ମୋ ଫ କୁହନି ତମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ତୁମେ ଯଦି ନ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଯିବି ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ଯିବନି? ହଁ ଆରେ ତମେ ନ ଯାଅ ତମକୁ କି ଯିବାକୁ କହୁଛ ରହିଯାଅ। ଏଇ ସଖୀ ମାନେ ଚାଲ ଧୀରେ ଯିବା ଆମେ। ଯାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଯାଉଛ। ମୁଁ ରାଜପୁତ୍ର ଛାଡି ମିଳିଲ ତୁମକୁ। କଣ କରିବ? ହଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତୁମକୁ ମୁଁ ରାଣୀ କରିକି ରଖିବି। ଆଉ କିଏ ଏଠି ବଞ୍ଚେଇବ ଦେଖିବା। ଆସ ମ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରୂପସୀ ଆରେ ତମେ ଚାଲି ଯାଉନ। ଆସ ମ ଜମାରେ ନୁହଁ। ଆରେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ତୁମକୁ ପୁରା ମୁଁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହେଇ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଏତେ ନିବେଦନ ଏତେ ଗୁହାରି ପୁଣି ଏତେ ବିନତି କରୁଅଛ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ବି ସତରେ ବିନା ବାଦଳରେ ଆଜି ବରତି ଯିବ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ଦେବି ନା? ହଁ କଣ ଦେବି? ଆରେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପୁରା। ଓ ହଁ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ତମକୁ ଦରକାର। ହଁ ହଁ ଏଇ ବଉଳା କଣ ଦେଇଦେବି? ତମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ତାହା କର। ସତରେ ହଁ ତମେ ନେବା ତ? ଆଇ ମିନ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣିବା ତ? ହଁ ସତରେ ସତରେ ମୁଁ ଏ ତାହେଲେ ନା ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ବାବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ? ହଁ ତମେ କଣ ଭାବିଛ ତମେ ଚୁମ୍ବକ ମୁଁ ଏମିତି ଟାଣି ହେଇଯିବି? ଆରେ ନୁହଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାବା ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମତେ ମୋ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ନେଉଛି। ହଁ ଆଖି ବୁଝିଥାଅ ହୃଦୟ ଖୋଲିଥାଅ ହଁ ଆଉ ଚୁପି ଥାଅ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝୁଛି। ଆଖି ବୁଝ। ଆସ ହଁ ତୁମର ଏ ଗୋଲଗୋଲିଆ ଓଠରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମନ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ପରା ଦେବି। ହେଲେ ଆଖି ବୁଝୁଛି। ଏଇ ଥଟ୍ଟା କରନି କହିଲି ପରା ଆଖି ବନ୍ଦ କର ବୋଲି ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ହଉ ହେଲା ବାବା ମୁଁ ଆଖି ବୁଝୁଛି। ବୁଝ ନା। ଆଖି ବୁଝୁଛି ପରା। ଆରେ ହଁ ତମେ ଆସୁନ। ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ପାଖକୁ। ସତରେ ହଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ। ହଁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ସତରେ ତମେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ନା କେମିତି ଜଣେ ଯାଉଛ ଜାଣିଛ? ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ତ ସେ କଣ କହନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନା ଦେଖା ଦଉଛି। ତୁ ମତେ ଖୁମ୍ପି ଦେଲୁ। ଏ ରାଜକୁମାରୀ ତୁ ମତେ ଖୁମ୍ପି ଦେଲୁ। ଦେଖିବୁ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ନିଜକୁ ନିଜ ହଁ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ତୋ ପରି କୁକୁର ମୋ ପଛେ ବୁଲାଉଛି। ଆରେ ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ହୋଇ ରାଜପୁତ୍ର ଉପରେ ହାତ ଉଠଉଛୁ। এই খুম্পাটা ମୋ ଲେନ୍ସରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇ ରହିଗଲା। ଦେଖିବୁ ତୁ ଏମିତି ମୋଠୁ ଖୁମ୍ପା ଖାଉଥିବୁ। ହଁ ହଁ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ ତମେ। ଚାଲିଯିବି। ଦେଖିବା ଏନେ କିଏ ତୋତେ ରଖିବ। ମତେ ତୁ ଖୁମ୍ପା ମାରିଛୁ ନା ମନେ ରହିଲା ଲୋ। ଦେଖ ଏଇନା କଣ କରୁଛି ମୁଁ। କହିଲି ପରେ ତମେ ଚାଲିଯାଅ ପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି।
ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଯୋଉ ଖୁମ୍ପାଟା ମତେ ଦେଲୁ ନା ସେଇଟା ମୋ ମନେ ରହିଗଲା। ଦେଖିବା ଏବେ ତୋତେ ଗୋଡ଼ାଇ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇକି ନଉଛି ତୋତେ ଦେଖିବା। ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତୋତେ ଟେକି ନେଇଯିବି ଆଉ ଦେଖିବା କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ। କହିଲି ପରେ ଚାଲିଯା ବୋଲେ ଜମା ଚାଲିଯିବି ମୋ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ନେଇକି ଯିବି। बड़ भाई छी 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 तुमको लज्जा लगे कथा जड़े राजपुत्र है एमती अबला दुर्बल नारी को अत्याचार करुच तुमको किए भी लाज शरम अच्छी ना नहीं बड़ भाई? अरे किए? मु तुम सान भाई विजय। हाँ एटा कौन राजपुत्र धर्म? राजपुत्र धर्म होउची जड़े असह्य पड़िथिबा व्यक्ति को उद्धार करिबा। तुमे तो पुणी छी 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 आउ कौन कहबी बड़ भाई कौन कहबी? ए सानो भाई। हाँ भाई तू कौन एठी आसिलु? मोदी रास्ता तू कौन खंड पुराउछु? बड़ भाई रो काम रे तू कौन बाधा दउछु? ना भाई मु जमार भी बाधा देई न थांती। ए तुमे भलो काम करिथंत मु जमार भी बाधा देई न थांती। तुमे तो एमिति निज कुकर्म करि जाउछ आउ मु कोन सह्य करि परिबी? बड़ भाई हेले मध्य मु छाड़ी परिबिनी। डॉक्टर बड़ भाई को तू कौन भक्त पड़िया देखाउछु? बड़ी बड़ी कथा कहि जाउछु? मु बड़ी बड़ी कथा कहूनी बड़ भाई जोटा देखिनी मो दुई नयन रे सेइठाई कहूची। तू ए जागा छाड़ी चली जा। ना बड़ भाई तू भूली जबे मो सानो भाई बोली। तुमे भूली गले भूली जाओ पछे ए निघंच घोर अरण्य रे जणी अबला दुर्बल नारी को छाड़ी दिबा ए राजपुत्र धर्म नुह। तुमे एठारु चली जाओ। भलरे कहूछु सानो भाई तू चली जा एठू नचेत परिणाम भयंकर हो जीवो। कौन हबो कौन करिबो? मते मारी देबो मारी दियो। अरे जण को उद्धार करी निजे मरिबा एटा होची वीरर धर्म आउ तुम भली का पुरुष हेबा नहीं। अरे तू बड़ी बड़ी कथा कहना मो सामने हैला। तू चुपचाप चली जा मो सानो भाई बोल छाड़ी दउची नचेत कौन परिणाम भयंकर हेबो। भयंकर हो जाऊ जेते बड़ भयंकर भी हो ए विजय जमारू भी भय करबनी। मु कहूची बारंबार बुझाई की कहूची तुमे ए स्थान छाड़ी जीवन नहीं। ठीक अच्छी तो कतारे मु जागा छाड़ी चली जाऊची हेले देखी नेबी तोते आज तू भूली गली मो सानो भाई बोली। अरे जाओ संपर्क फात सृष्टि हो गला भूली जाओ माटी पाद तले खसी गला खसी जाऊ एनी कि तू मो सानो भाई नुहे मु भी तुम मोर गोटे शत्रु आउ भयंकर हो जीवो। ले जाऊ तुम जाओ।